Ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nyal tabon pe ajam tabon pe subscribe tabon pe नितु दोबन आजम गो लगी पासकुरा रेना मिटंग चितर दिसम पारगना बाबा आरो दिसम पारगना दामान कथा बन आजम गो लेताय गे बिहार रिया बेंगल रिया उड़ीसा रिया झारखंड रिया जो दाड़ी वो मीट ठेना पाले उन दो दाड़ी गिचो नुआ बेंगली दा को तीन लगी तो को दादाला से को खपुरी आबसम जुग पलटा कना मेनखान जुग पलटा खान आबो तो तैयार हुआ ओका एकला एकला ते बाबो दाड़िया कान ताहें कान तेन दो न्याम कना एकला ते दो बांग गानो कान खान जोतो बिहार बेंगल उड़ीसा झारखंड जोतो आदिवासी बो मिदोआ मिट kata berleria ar ona mit kata leria kata dia pargana dei kata cek hu daria nuna hanka do bang kana abo enang lei kat dia beung rajo reho rajin tiar daria kuai inti rauna dari do tahena inti leia okal kan leia onong ka raj ke tiar wa no kata dei to atbo ona do dari do mit tiar hiu tabo dari tiar hiu khan amak tina mena anan ila tu badai junga am kinu tu ke dari do mena ye ekdom banu onongka tu bang kana to amak dari badai dia ho lakti kana dari tiar khan tina mena tia ar tina in jogar lekhan do uni sande dari a ona do badai dia lakti kana menkhan ku lei ta bon ka kat bawa ko dari menak tam rahang itu dah kahil coba kat dia cien ho banu tama amdo sosna jetubang kanam manmi ho bang kanam cien ho gunge banu tama manmi kate do nongka kate ko dohore ko kurumutu kana ar nuna ko kurumutu kate nuna dari ko angu kan boa abo ho pale unare buti ho mo he ko kan ta boa ona putio coba lagi ge no mitin bariaria dei ke kayaman buana gelar pargana baba una uhir dahen tabung pe niher do babo bhaga una dei ke iman bua abo cek kate somaj bo chalaweda dharti re okar ho banu ana mitin kuri gidra mem lekhan ato suddo horte uni asuk duk ko nyela unkan dei ke do dharti re panja panja te ho bam nyama मिठेन के सारे मेना अनादा बोठेन कुड़ी गिदरी एम के देखान माझी बाबा उनिया दायित्व हताव के दा को लेदा माझी आज रन होपन को आते उनी गिदरा जहां चीज दुख होय लन खान को दड़ी दी कदा बिचेरा कदा को आचारा कदा को आजम कदा को उनिया सुख दुख आर को समताव हुईदा गोटा धरती पंजाय पे नोंकान आरी दो मिट्टे हो बानुआ अदो बानु तको खान ओकोया बानुआ उनी जो nyam kana noa mo jabai takuma abo leka kuma una to nyam kana noa re bharot disam do mitte ari ge chala mitte ari ko chala lekhan okai lei ke do abuan dauri banu ana kuri gidre ga gonong re abu to jamai do paisa do babo ema kuwa babo kiring kuwa ten jamai kiring kate ke dunia ko adi dunji jawab kana abo babo dia babo kiring ko ari banu tabon kana namin ari heklen kando gapai do ona te chala hi tom am kan aru hoyu tom kiring hi toma noa kore banu tabo kuri gider ko jol len tabo khan poilo utarito oka atore me makadia ona atore jot kete morge ando जो मुझे हुई तमा तो ये महंगे जो अरन जहानो तो नोंका नारी को जोतोगे इने गे मेना तकवा अबो खंडे जोतोगे निर्घिन गे तेकवा उना निर्घिन होते तिगे नुना निर्घिना नांगे लेई के दाना
seta pusi hom ama karen gidra ba ko goj kuwa ar ko ten jet ko loyo kana sosno jet unku da karen gidra ko goj kuwa ar abo unku meta ko kana sosno jet kana ko চালাওয়েন ইংরেজি 21/8/22 মাইথ রবিবার হিলো হাওড়া জেলা জগৎবল্লভপুর মুলুগরে ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলা আডি দামান গালজ আখড়া হইসতিনা পেরালিকাত কিন তাহেকানা পশ্চিমবঙ্গ পনত পারানি ডাক্তার এম সরেন কলকাতা নাগার কমিটি গডেদ বাবা প্রফেসর সঞ্জীব হাঁসদা কলকাতা নাগার কমিটি পারানিক গোবিন্দ মুর্মু আর ওনার এক লই গোটা কিদা 11 সেপ্টেম্বর আডি মারাং আদিবাসী সচেতন সভা হই সতোয়া মেনতে কো গোটা কাদা বলে বাড়াই ñama আর ওনার না চিতর গেবন ñel go কিদা মা এনখান নেতো দবন ñel go লাগি নদিয়া জেলার জীবননগর আতরে ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল মানতা দিসম পারগনা নিত্যানন্দ হেমব্রমা আয়ুরতে জীবননগর মদনপুর আতরে প্রাইমারি স্কুলে আডি মারাং দামান গালজ আখড়া को সাপ্রাও লিদা মারাম পেরালিকাতে তাহেকানা মানতান পশ্চিমবঙ্গ পনত জগ পারগনা রাজেন্দ্রনাথ মুর্মু বর্ধমান জেলা পারগনা বিজয়চন্দ্র সরেন হুগলি জেলা পারগনা নর্মচন্দ্র হাঁসদা নদিয়া জেলা পারগনা মাঝি বাবা মানতান শ্যাম চাঁদ মুর্মু আর সাথে को তাহেকানা মাঝি বাবা আর পারগনা বাবা को ama arang inya arang paragana ku arang ge paragana arang ceran lagi mucat kita johar ama arang inya arang paragana